Bom dia, irmãos. 皆さんおはようございます。 Ainda bem que lá no céu a gente vai estar num eterno culto ao Senhor, eterno louvor ao Senhor. おかげさまで私たちは天の御国に入ったら永遠に神様を賛美することができます。 E creio que passando toda a eternidade conhecendo a Deus face a face, como os anjos o veem hoje. そして私たちは永遠に神様を知ることができるでしょう。 Nós temos conversado nesses últimos domingos sobre este tema. 私たちは最近このテーマについて話していま Deixe す。 sua Bíblia aberta em Atos capítulo 2, で versos は、 23 a 使徒 31. の働きの4章の23節から31節を開けといてください。 Nós temos conversado um pouco sobre missão possível, o desafio de ser igreja em missão. そして私たちは可能なミッションというテーマで、そして、ミッションを持つ教会となる。 Domingo passado, nós fomos abençoados com a palavra de Deus, através do irmão Josimar. 私たちは先週、ジョセマン兄弟を通して神様の御言葉を受けることができました。 No episódio anterior, nós vimos 3 pontos importantes da vida da igreja. 私たちは先週、教会の中で3つ大事なこと、3つのことを見ました。 E creio que, basicamente, isso tornava aquela igreja uma igreja diferente que precisa ser a igreja hoje. そしてその3つのことによって、その教会は違う教会であり、私たちもそういう教会でないといけません。 Mas me entenda bem, não estamos falando a voltar àquela igreja que estava amadurecendo, que tinha muitas coisas a serem acertadas. でも皆さん、これをよく考えてください。私たちが初教会に戻るわけではありません。 Mas esses elementos da vida da igreja faziam toda a diferença. でも確かにこの3つのことは、とても大切でした。 Era uma igreja que era dedicada a conhecer a palavra de Deus. この教会は一生懸命この聖書の御言葉を知ろうとしました。 E quando você conhece a verdade, そして真実を知ると、 você reconhece a mentira. この偽りを見分けることができます。 Quando você conhece a verdade, você se liberta da mentira. 真実を知ると偽りから逃れることができます。 Eles entendiam, é a palavra de Deus, nós precisamos dessa palavra. これは神様の御言葉であり、私たちはその言葉が必要である。 Eles dedicavam tempo à comunhão e à oração também. また、交わりにもお祈りにも熱心でした。 No coração deles havia profundo temor a Deus. そしてその教会には神様を深く恐れていました。 Como foi falado semana passada também, hoje essa geração olha para Deus como o amigão, como o cara lá de cima. この前も言いましたように、今の世代の人たちというのは神様を友達のようにして見ていま E す。 de fato, Deus se torna amigo daqueles que o ouvem, que o temem. 確かに神様は神様を聞いて神様を恐れている人たちの友となりま Mas す。 ele continua sendo Deus, それでもまだ神であります。 continua sendo santo. まだ聖なる方です。 Nós devemos nos aproximar dele com temor e tremor. ですから私たちは恐れを持って神様に近づくべきです。 Deus não diminuiu 1 centímetro sequer, 1 milímetro sequer da sua santidade. だからといって神様は自分の清さを低くしたわけではありません。 Nessa igreja havia reverência profunda diante de Deus. ですから本当にこの教会は深く神様を恐れていました。 Não era aquele medo de Deus jogar um raio porque fez algo errado. それはただ何か間違いを起こしたら神様が罰するという恐れではありませんでした。 Mas era aquela preocupação no coração. Se a vida deles estava realmente conforme a palavra do Senhor. でも彼らの心には本当に自分の人生が神様の御心通りであるかという心配 E でし isso た。 afetava a vida deles em comunidade, dentro e fora de casa. そして彼らの人生を関わっていました。そのおです教会の中で、また自分たちの家で。 O texto diz que eles tinham bom testemunho para com os de fora. この聖書にも書いていますけど、彼らは外側の人たちに対しても良い証しをしていたのです。 Então eles se alimentavam da palavra, se instruíam. 彼らはこの御言葉でいっぱいで満たされ、 E diante dessa palavra eles agiam com temor. そしてその御言葉を通して恐れを持って生きていまし Isso た。 mudava o comportamento deles, mudava as escolhas que eles faziam. そのために生き方、自分たちの決断も変わっていました。 Como profissionais, 仕事をする人たちと como して、 vizinhos,
また隣人として、 como clientes, またお客さんとして、 como pais, como filhos. 親として、子供として、 A vida toda era transformada. 人生すべてが変わっていま E した。 essa era uma fase nova para aquela comunidade. そしてそれがその教会にとっては新しい時代でした。 Até então, Jesus passava pelos vilarejos ensinando a palavra de Deus. それまでイエス・キリストはいろんな町々へ行ってこの御言葉を教えていました。 Mas agora eles se reuniam para falar de Jesus, para adorar a Jesus. でもそれからは彼らは集まってイエス様について語っていました。 Jesus já havia ressuscitado, já ali no texto de Atos, イエス様はもうすでに復活されて、 e dado uma tarefa para os discípulos. そして弟子たちにある責任を与えました。 A igreja estava indo bem, graças a Deus. おかげさまで教会は順調よくいっていました。 As pessoas ouviam a palavra de Deus sendo pregada, 多くの人たちはこの福音を聞く機会が与えられ eram て、 tocados no seu coração e na sua consciência. 本当に心を打たれ、 Essas pessoas tinham sede demais da palavra de Deus. そしてもっともっとその御言葉について聞きたかったのです。 Eles também tinham sinais e milagres acontecendo no meio deles. またいろんな印や奇跡もありました。 Então eles exaltavam a Deus. そのために神様の皆をたかりました。 Mas a semelhança do ministério de Jesus, que no começo teve muita gente se achegando, でもイエス・キリストの奉仕と同じように最初は多くの人たちがイエス様に近づいていました。 em determinado ponto, oposição começou a se levantar. でもある時点でそういう、敵対がありました。 Mas Jesus já havia avisado esses cristãos, esses discípulos. イエス様は弟子たちにも前から言っていたのです。 João 15:20 diz: Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior do que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Yohane の15章の20節にこう書いてあります。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したならあなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったならあなた方の言葉をも守ります。 Uma coisa é você ler uma afirmação dessa ou ouvir alguém falando. 一つのことはその例えばこの言葉を聞くことです。 Outra é você viver isso. でも、違うことはそれを生きるということです。 Quando as aflições vêm na caminhada com Jesus, qual é o primeiro recurso que a gente usa? そういう私たちがクリスチャン生活の中で迫害がありますと、私たちはまず何をしますか？ A gente ora. お祈りします。 E o que te motiva a orar? O que te leva a orar? では皆様どういう動機でお祈りするのでしょうか？ O texto de hoje ele está no contexto de perseguição. 今日私たちが読む箇所はそういう迫害の状況なのです。 Que começa lá no capítulo 3 de Atos. 使徒行伝の3章で始まります。 O capítulo 3 traz um relato de cura, de uma cura que aconteceu. 3章にはある人が癒された話があります。 Pedro e Silas estavam caminhando, indo em direção ao templo para orar, um tempo determinado para orar. ペテロとヨハネが、宮に入ろうとしたときに、 E ali eles encontram um paralítico que havia 40 anos. Ele nasceu paralítico e estava ali todos os dias para pedir esmola. そこには生まれつき足の利かない男がいて、その人は毎日その宮の前に、お金を頼むために、施しを求めるためにいました。 No capítulo 3, versos 2 e 22, nos informam que ele era paralítico e no 22 que ele nasceu assim, história de nascença. ですからここにもはっきりと書いていますけど、彼は生まれつき足の利かない人でした。 Então não era a primeira vez que Pedro e Silas encontravam com ele. ですからペテロとヨハネが彼らに会ったのは初めてではなかったのです。 Perdão, Pedro e João. Silas era companheiro de Paulo. Não era a primeira vez que eles tinham esse encontro com ele. ですからとにかく彼らがその人と初めて会ったわけではなかったのです。 Mas nessa ocasião algo diferente aconteceu. でもその時は違うことが起こったのです。 Ele estava achando que Pedro e João dariam alguma esmola.
彼はペテロとヨハネが何か施しを与えると思っていたの Então ele です。 ficou olhando para eles. そして彼らを見つめていました。 Então Pedro olha de volta ペテロは彼を見つめ e て、 diz: nem ouro nem prata nós temos, mas o que nós temos te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. 金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。 E diz o texto que num salto ele se levanta そしてこの箇所にも書いていますけど、彼はすぐ、立ち上がりました。 Agora imaginam que isso não chamou de atenção ali. ですからそれを見た人がどれだけ驚いたでしょ Vamos tentar imaginar como se fosse hoje aqui. う。想像してみてください。 As pessoas estão vindo à igreja, 多くの人たちが教会に向かっています。 vêm para cultuar a Deus. この礼拝に参加するために。 E aí um paralítico é colocado ali na porta. そして、その門のところに足の利かない人が置かれます。 E aí vem o nosso irmão Ivaldo e ora por ele e ele é curado. そしてイファード兄弟がそこにいてお祈りしたら彼が癒されます。 Provavelmente o pessoal não vai nem entrar aqui no culto, vai ficar todo mundo naquele alvoroço lá fora para ver o que aconteceu. ですから多分みんなはその礼拝堂に入らないでそこで何が起こっているかということを見てたでしょう。 Acabou o culto, não vai ter culto hoje. もう Ficou 礼 um alvoroço 拝 lá は fora. ありません。 E então Pedro, vendo aquele movimento todo que foi gerado ali, ele começa a pregar. ペテロはその騒ぎを見て説教をし始めます。 Ele fala assim: não fomos nós, 私たちの力ではないので foi o poder do Senhor す。 Jesus. イエス・キリストの力によるのです。 E então Pedro começa a falar a respeito de Jesus, そこでペテロはイエス様について語り始めます。 centrada nele como o Salvador prometido, そのイエス・キリストが救い主であるということについて。 mas ao mesmo tempo um convite ao arrependimento para aquelas pessoas: arrependam-se またそれと同時に悔い改めなさいというメッセ e ージ creiam を em しました。 Jesus. イエス・キリストを信じなさいと。 É diante disso as pessoas ali ouvindo Pedro pregando, でそれを大勢の群衆がそれを聞いていて、 e quem estava lá dentro ou estava lá próximo, que era da classe dos religiosos, 宗教者たちがそこにいましたが、 sai e se incomoda com aquilo. それを見て、本当に、怒るのです。 Atos 4:1 diz assim: enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. 彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またその外たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。 Saiu então o pastor da igreja, saiu o presbítero da igreja, saiu mais alguém da diretoria reclamar: o que está acontecendo aqui fora? ですから今のことと比べると、例えば、牧師が出ていて、また長老が出ていて、何が起こっているかを見に来ました。 Não foram só saber, mas foram confrontar Pedro e João. ただ知るだけではなく、彼らに何をしているのかと言いに来ま E した。 sabe por qual a razão? なぜでしょうか。 A preocupação deles não era que o momento da oração foi interrompido. 彼らの心配は、そのお祈りの時が邪魔されたということではありません。 Não foi que as pessoas não entraram no templo. また、その多くの人たちが宮に入らなかったかという問題でもなかった。 E menos ainda porque aquele homem foi curado. それとまた、その男の人が癒されたことでもありませんで Os した。 líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição de mortos. 彼らが本当に心配していたのは、この人たちは2節に書いてありますように、ペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べているのに困り果てたと。 Essa classe dentro do judaísmo, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. このサドカイ人というのは復活のことを信じていなかったのです。 Porque uma afirmação de Pedro, que falava que Jesus ressuscitou, afrontava a teologia deles, eles se incomodaram. そのペテロがイエス様が復活されたということを述べ伝えていたのは彼らに対して反対していたのです。 E não apenas se incomodaram, confrontaram, como também mandaram prender. で彼らに言っただけ、ペテロとヨハネに言っただけではなく、困り果てただけではなく、彼らを結局捕らえたのです。 Porque eles tinham esse poder.
そういう力があったから。 E prenderam. そして彼らを捕らえました。 E deixaram a noite toda. 一晩中牢屋に入れたのです。 E apesar da prisão deles, dessa opressão, algo grandioso aconteceu. 彼らが捕らえたにしても素晴らしいことが起こったのです。 Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. 4章の4節にも書いてありますように、しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。 A conversão ali era na casa dos 1.000, não era 1, 2 ou 3, eram 1.000. ですからその当時救われていたものはもう1000以上の人たちでした。 Muita gente creu. 多くの人たちが信じたのです。 O que você faria se fosse preso por uma fala sua? 皆様はどうでしょうか。もし皆様の言葉によって捉えてしまったらどうしますか。 O que você faria por um posicionamento que você tomou? 皆様が自分の立場を言ったからといって捉えたらどうしましょうか。 E se você não sabia, você ia vigiar todos os dias. 皆さんも知らないけど、皆さん毎日見張られているので Mais ainda se tornará agora. もっとひどくなります、これから。 Uma afirmação, uma mensagem que você troca com alguém, tendo um posicionamento político ou ideológico, vai ser rastreado. 皆様が誰かとそういう話していて、政治的に何かを話すと、それがわかるのです。 O que você vai fazer? 皆様はどうするのでしょうか。 Vai se calar? もう何も言わなくなるの Vai で sair しょ das う redes か。 sociais? もうそういうインターネットに全然関わらないのでしょうか。 Você pediria desculpas? それと Se も、 retrataria? ごめんなさいというのでしょうか。 E faria como alguns famosos que se posicionaram e depois disseram assim, não foi bem isso que eu quis dizer? それとも有名な人たちみたいに言ってしまって後からいや私はそういうことを言いたかったわけではありませんよと言い訳をするのでしょうか。 Esses líderes judeus não gostavam dos discípulos, muito menos ainda de Jesus. その祭司たちはイエス様のことも気に入らず、また弟子たちのことも気に入らなかったのです。 Mas uma coisa eles não podiam fazer でも彼らは一つのことができませんでした。 era negar que eles de fato haviam andado com Jesus e que aquele paralítico que nasceu paralítico estava curado. それはその弟子たちがイエス様と共に歩んだこと、またその足の利かない人が、癒されたことを、それを止めることはできませんで Então, し como た。 eles não podiam negar os fatos, それを拒否することができなかったため、 muita gente viu, 多くの人たちが muita そう言い gente ました。 conhecia aquele paralítico. 多くの人たちがその歩けない人のことを知っていま O した。 máximo que eles puderam fazer naquele momento era proibir que eles falassem no nome de Cristo. ですから彼らがそこで唯一できることはもう一切イエス様について話してはいけませんということを禁止することでした。 Nos dias de hoje, eles suspenderam as contas dos discípulos na rede social. Proibido. もう一切イエス様については話してはいけませんと18節には書いてありますように。 Qualquer semelhança não era coincidência que a gente está vivendo. ですから私たちもそういう時代を今生きています。 Eles foram proibidos de falar sobre Jesus. 一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならなかった Sabe の que で Pedro す。 responde? そこでペテロは何を答えたのでしょ Só う antes de か。 dizer que Pedro responde, só quero fazer um parênteses aqui. Não foi rebeldia de Pedro. 皆様にちょっとそのペテロが言った言葉を言う前に一つ言いたいのは彼は反抗したわけではありません。 Não foi aquele Pedro assim, eu falo o que eu quiser. もう私は言いたいことを自由に言うよというそういう気持ちではなかったので Mas す。 no temor de Deus. 本当に神様を恐れ E て、 sem perder o respeito por aquelas autoridades. またそういう祭司たちにそういう敬いをなくさないで、 Pedro e João, porém, responderam: Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. 使徒行伝の4章の19節と20節、ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。 Pedro jogou a bola para ele de novo, a responsabilidade. ですからペテロはまた彼らにその責任を返しました。 Não é contra nós que vocês estão. 私たちに反対しているわけではありません。 Vocês acham que nós estamos autorizados a desobedecer a Deus para obedecer a vocês? 私たちは神様に従わないで人間に従う方を選ぶのでしょうか。 Não podemos nos calar.
私たちはそういうことはできませんとはっきり言いました。 diante do que vimos e ouvimos. 見たこと、聞いたこと。 Então, como eles não tinham mais o que fazer com Pedro e João, soltaram. ですからもう彼らは何もすることができなかったため、ペテロとヨハネを自由にしました。 Se Pedro e João não tivessem cheios do Senhor, eles teriam feito o passaporte deles, comprado a passagem e ido para outro lugar. Vamos pregar em outro lugar. Aqui não dá. もしね、その今の時代だったら彼らにパスポートを与えて、航空券与えてもここではなく他のところに行きなさいと言ったでしょう。 Mas não. Eles procuraram os outros discípulos, onde eles estavam reunidos, e contaram tudo que Deus havia feito. でもペテロとヨハネはそうせずに他の弟子たちのところに行って神様が何をされたかを話しに来ました。 E o ponto que eu quero enfatizar essa manhã não é um milagre que aconteceu, e muito menos a ousadia com que Pedro e João falaram. ですから今日皆様に言いたいのはその奇跡ではなく、またペテロが勇気を持って言ったことではありません。 Mas é a oração que eles fizeram depois de tudo isso ter acontecido. でも彼らがその後にしたお祈りです。 Não apenas deles, mas de toda a igreja. 彼らだけではなく、教会全体のお祈りです。 Eles poderiam ter perdido muitas coisas. 彼らは本当に多くのものをなくしたかもしれません。 A oração deles poderia ser muitas vezes como é a nossa oração. 彼らのお祈りは私たちがするようなお祈りだったのかもしれません。 Quando as dificuldades nos espremem, 本当に大変な時に、 quando o sofrimento, a perseguição vem, 苦しみがある時に、迫害がある時に、 Deus, livra-nos. 神様よ、私たちを助けてくださいと。 Tem misericórdia de mim, Senhor. 私たちを憐れんでください。 Essa igreja aqui em Atos nos ensina a orar. でも、この使徒の教会は私たちにお祈りの仕方を教えてくれ Como ま um す。 discípulo tem que orar. このイエス・キリストの弟子がどういうふうにお祈りするべきか。 Especialmente quando vem a perseguição por causa da fé em Jesus Cristo. 特に信仰のために迫害がある時に、 A igreja ora, faz uma oração missional. この教会はミッションあるお祈りをするのです。 Não é uma oração qualquer. どうでもいいようなお祈りではありません。 E novo parênteses aqui. Não é uma fórmula mágica agora que você vai pegar essa oração dele e vai orar e as coisas vão acontecer. だからといってこれは魔法の言葉でもありません。 Mas é a atitude deles perante a situação, confiando em Deus. 彼らがこの状況に面して神様を信じてどういう態度を取ったかということです。 Como você ora quando as coisas apertam? 大変な時に皆様どういうふうにお祈りするのでしょ O う que か。 você espera que aconteça quando você ora a Deus? 皆様は神様にお祈りする時に何を求めているのでしょう Que か。 Ele te livre da fornalha? この問題から逃れることでしょうか。 Que Ele te livre da cova dos leões? それともライオンの穴から逃れることでしょうか。 Que Ele te livre de ser injustiçado? また不義に遭わないようにとお祈りするのでしょうか。 Não é que orações assim não tenham sentido. それだからといってそういうお祈りには意義がないとそういうわけではありません。 Mas a oração da igreja nos ensina a ir mais do que apenas se livrar do problema. でもこの教会のお祈りはただ問題を解決するだけではなくそれ以上のお祈りなのです。 Em primeiro lugar, essa oração, ela reconhece a soberania de Deus. まず最初にこのお祈りは神様の偉大さを認めるのです。 Versículo 24. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra e do mar, e tudo que neles há. 4章の24節、これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。 Eles reconheceram Deus como aquele que está acima de todas as coisas, de todas as pessoas. ですから、まず最初にこの教会が認めたのは神様が偉大なる方であり、何に対しても、偉大なる方であること。 O Deus a quem nós oramos não é um Deus pequeno.
私たちがお祈りする神様というのは小さい神様ではありませ E ん。 muito menos igual aos demais, aos homens e aos outros deuses. また他の神々と同じような神様でもありません。 É um Deus criador, Ele que fez todas as coisas. 創造主の神であります。 Ele é um Deus que se revela. また現れる神様です。 Falaste muito tempo atrás, pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. 25節、あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。 Eles oram a Deus reconhecendo como Deus que está acima de toda e qualquer autoridade. また、神様は人間の権力よりも偉大なる方であるというふうにお祈りします。 Os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo a quem ungiste. 26節と27節、地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘロデとポンティオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、 Como Deus também que tem controle da história. またすべてを支配している神様を認めています。 Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. 28節、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。 Eles reconhecem o domínio de Deus em toda a extensão da criação e de toda a eternidade. 神様がすべてを支配しているということを認めます。 Eles sabiam ao Deus quem eles oravam. ですから誰に対してお祈りしているかを知っていました。 Quantas vezes nós oramos a Deus ainda com dúvida se Ele está nos ouvindo? 私たちも何回神様を疑いながらお祈りしているのでしょうか。 Que Ele possa intervir, 神様が本当にそれを助けることができる que Ele かどうか。 possa mudar 神様がそれを変えることができるか。 e mais ainda, que Ele pode mudar corações. また神様が心を変えれるかを疑問に持って。 Nós pedimos direção de Deus 私たちは確かに神様の導きを求めます。 e nós mesmos vamos determinando qual direção, quais passos nós teremos que dar. でも自分たちで結局どの道を行くかを決めてしまいます。 E por que a gente faz isso? なぜ私たちはそうするのでしょうか。 Porque a gente não se dirige a Deus como soberano, que pode todas as coisas. 私たちは神様が偉大なる方であり、全てができるということを認めないからです。 Nós oramos, faça-se a tua vontade. 私たちは主よ、あなたの御心が行われますようにとお祈りしま E す。 quando a vontade de Deus não vai ao encontro do nosso, a gente fica chateado. でもその御心が私たちの願い通りじゃなかったら私たちは怒ります。 Não era assim, Senhor. いや、そういうわけではなかったの O で que す。 acontece? 何が起こっているのでしょう Será か。 que eu orei errado? 私は間違ったお祈りをしたのでしょ O う Senhor か。 está me castigando, está me disciplinando? O que o Senhor está fazendo? 神様、私に罰を与えているのでしょうか。 A oração missional ela é baseada na confiança de que Deus sabe o que faz. 本当の誠のお祈りっていうのは、本当に神様が何をされているか知っているという信仰によるのです。 Mesmo quando o que Ele faz e no tempo que Ele faz é diferente do nosso. それがたとえ神様のやり方は私たちのやり方とは違っても、 A oração missional pede a Deus e descansa. 誠のお祈りは神様に求め、本当に安らぎます。 Porque sabe para quem está pedindo. 誰に求めているかを知っているからで Jesus す。 disse aos seus discípulos e fala a nós ainda hoje: イエス様は弟子たちに言われました。そしてまた今でも私たちに言ってくれています。 se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. マタイの7章の9節から11節。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。しているとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天におられるあなた方の父が
どうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょ Paulo também diz algo sobre isso. う。で、パウロも、このことを言います。 Não vivam preocupados com coisa alguma, ou na outra versão, não andeis ansiosos. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. E vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo. ピリピ人の手紙の4章の6節と7節にもこう書いてあります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。Essa igreja olha para Deus como aquele que pode todas as coisas. この教会はすべてができる神様を見てお祈りし A ま gente す。 não vê um traço só de ansiedade, de medo. ですからこのお祈りには思い煩いも恐れもありません。 O fato de você confiar não significa que você não vai ter medo. 信じてるからといって、怖がらないということではありません。 Mas quando a gente confia, a gente entrega o medo aos pés do Senhor. でも私たちが信じるときには私たちそういう怖さも神様にすべて委ねま Porque o す。 medo é uma reação natural 怖いという気持ちは自然な反応ですから。 de algo que te ameaça. 何かが起こるときに。 Essa igreja fez isso. この教会はそうしました。 Por quê? なぜでしょうか。 Porque eles sabiam que eles não eram suficientes para lidar com aquela situação toda. 彼らは自分たちだけではその状況に対してどうすることもできないということを知っていたからです。 Prenderam Pedro e João, o que será de nós? ペテロとヨハネを捕らえたのなら私たちはどうなるのでしょうか。 Eles oram a Deus como soberano 神様が偉大なる方であるというふうにお祈 e りし clamam て、 por coragem. そして勇気をくださいとお祈りします。 Se fosse outro tipo de cristão, eles pediriam: Deus, livra-nos disso. もし他のクリスチャンだったら、主よ私たちをこういうことから逃してくださいと言うでしょう。 Não menos do que isso, Senhor. これだけではなく、 Alguns talvez desistissem de seguir a Jesus. 多分何人かはもうイエス様に従うのを諦めたでしょ Esse negócio de andar com Jesus está ficando difícil. う。いや、イエス様と共に歩むというのはだんだん難しくなってきた。 Meu chefe já não vai com a minha cara, ainda agora sabe que eu sou crente, sou cristão. もう部長は私がクリスチャンだということを知ってるから、もうあんまりいい目で見られてない。 Minha família está se afastando de mim. 私の家族、私から遠ざかってる。 Mas não. いや、でもそうではありません。 Eles pediram coragem. 彼らは勇気を求めま Mas した。 coragem para quê? 何のためでしょうか。 Para enfrentar os opositores? それは反対する者に対して戦うためでしょうか。 Não. Mas para perseverarem na caminhada com Jesus. それは神様との歩みに助けるためです。 Ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. 使徒の4章の29節。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。 A ideia da palavra coragem aqui, na outra versão diz com toda intrepidez. Ele tem a ideia de com toda a confiança, com toda a segurança. この大胆にという言葉は本当に信用を持ってという意味があります。 Com toda a liberdade. 自由を持ってという意味もあります。 Hoje você pode se posicionar a favor de tudo quanto é assunto. 今日皆さんは何かに対して自分の立場が言えます。 Exceto em favor daquilo que Deus diz. でも神様が言われることは間違いはありません。 Você pode apoiar qualquer minoria. 皆様はそういういろんな小さいグループがいますので、それに賛成することができます。 Mas se você defende princípios da palavra de Deus, você é massacrado. でも、こういう神様の御言葉を守ると、みんなに悪く言われます。 Porque é visto como ultrapassado, como ofensivo, como preconceituoso. それはみんなの目にとっては、その聖書も古いものでありますから。 Só o fato de você se declarar cristão já é um motivo para ser visto com maus olhos. 自分がクリスチャンだということだけでもう本当に嫌な目で見られます。 É público, então eu posso fazer menção a isso.
sente torcer os passos. A prefeita da cidade de Bauru, eleita recentemente, ela teve um grande apoio por ser mulher e por ser negra. バウルの、市長は選ばれましたけど、彼女は女性であり黒人であるためにみんなから、そういうふうに、なんていうのですかね、温かく受け入れられました。 Nenhum problema quanto a isso. そこには全然問題がありませんでした。 O problema surgiu a partir do momento que ela disse: eu sou cristã e conservadora. 問題は自分はクリスチャンだっていうことを告げた時から起こり始めました。 Esquecendo que ela era mulher, 彼女が女の人であることを忘 ela れて、 era afrodescendente. また黒人であることも忘れてしまいました。 Não ore por livramento. ですから皆さんもただ危機から逃れることだけをお祈りしないでください。 Ore para que Deus te dê coragem para fazer o certo. 正しいことをするために勇気を与えてくださいますようにとお祈りしましょう。 Ainda que a maioria esteja fazendo tudo errado, que Deus te dê coragem. Peça coragem para que você permaneça fazendo o que Deus te chamou para fazer. それがたとえ多くの人、大体の人たちが悪いことをしていたとしても、私たちは神様の前で正しいことをすることができますよう Se に。 tiver de escolher entre agradar as pessoas e agradar a Deus, escolha agradar a Deus. もし人間を喜ばせるか、また神様を喜ばせるかということを選ばなければいけなかったら、神様を喜ばせることを選びましょう。 Porque essas mesmas pessoas, se você tentar agradá-las, em algum momento você vai desagradá-las e você vai ser isolado, vai ser そ cancelado. の喜ばせたい人たちはいつか絶対に皆さんに背を向けるのでしょ E う。 mais ainda, porque o que essas pessoas escolhem fazer, com certeza, não é o que Deus faria. そしてまさにその人たちが選ぶことは絶対に神様が選ぶことではありませんから。 Peça coragem a Deus. ですから神様に勇気を求めてください。 E por último, そして最後に creia na intervenção de Deus. 神様が助けてくださることを信じましょ Eles oram pedindo, crendo que Deus agirá. う。神様が彼らを何かをするということを信じてお祈りします。 Eles oraram para que eles pudessem fazer as coisas na coragem e em nome do Senhor. 彼らはイエス様の皆によってこの御言葉を大胆に語らせてくださいと祈りました。 Mas eles tinham consciência que havia coisas que só Deus poderia fazer. でも彼らがはっきりと知っていたのは神様しかできないことがあるということ E で é isso que estou me referindo quando a intervenção de Deus. す。そういう面で神様がされることです。 Neste caso, do texto aqui, versículo 30, estende tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. それは40章の30節に書いてあります。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてください。 Eles oram crendo que enquanto eles estão pregando a palavra, fazendo a vontade de Deus, Deus agirá. 彼らが信じているのは彼らが御言葉を告げ、神様の御言葉を行っている間に、神様はそういう技を行うということ。 Curas, milagres, sinais. 癒し、印、奇 Eles não tinham dúvidas de que Deus poderia fazer no tempo dele, do jeito dele, mas que Deus de algum modo ia agir. 跡。神様は自分のやり方で自分の時にそういうことを必ず、することができるということを知っていました。 Não era porque eles tinham algum capricho, Deus a gente quer que seja assim, ou simplesmente para ser curioso e ver milagre. その奇跡を見たかったのはただ見たかったという気持ちだけではなく、 Mas para que ficasse claro, notório, que era Deus quem estava agindo. でもそれははっきりと神様がその技を行っているということがはっきりと分かるためです。 E por crer que Deus interviria, seria no tempo e no modo de Deus. 神様がするということを信じていたのならば、それは神様の時に起こるということも知っていました。 Existe algo que nós precisamos escolher entre um e outro. 私たちもいつかは選ばないといけません。 Ou temos expectativas, 私たちは期待を持つか、 ou temos esperança. それか希望を持つか。 Expectativa é aquilo que eu quero, 期待というのは自分が求めているも aquilo que eu の。 entendo como ideal. 私たちが
それが絶対いいものだということ。 no modo, na forma e no resultado. それは自分の時、自分のやり方、また自分の結果。 Mas esperança é depositada em Deus, でも希望というのは神様にあるので de す。 que Ele fará o melhor, 神様が最も良いことをしてくれます。神様の no 形で、 tempo dele, 神様の時 que に、 vai trazer glória para Ele. そして神様に栄光を期すること。 E se nós estivermos com a esperança no Senhor, nós vamos nos alegrar no que Ele fizer, do jeito que Ele fizer. そして私たちが神様に希望を持っていたのならば、神様がされることに、神様のされる時に私たちは喜びます。 Porque na oração missional o que interessa é a glória de Deus. 誠のお祈りで最も大切なのは神様への栄光です。 E a resposta dessa oração foi imediata. そしてそのお祈りの答えはすぐにありました。 Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. 31節、彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。 Cheios do Espírito. 本当に聖霊で満たされて、 A própria natureza se manifestou, tremeu todo そ lugar. してその自然もそこで現れました。そ全てが震いました。 E pregavam corajosamente a palavra de Deus. それだけではなく、彼は大胆にこの御言葉を語り始めました。 Todo o movimento de Deus sempre esteve relacionado com a pregação da palavra. 神様がされる技はすべてこの御言葉が伝えられることにつながっています。 Todo avivamento da igreja, Deus estava agindo no meio também da pregação da palavra. すべてのリバイバルが起こった時には、神様はその御言葉の中でそうしたのです。 Toda cura, toda instrução ocorre no contexto da palavra de Deus. また、癒しも教えもすべて神様の御言葉が告げられている時に起こるのです。 E porque Deus ouviu a oração que eles fizeram? でどうして神様は彼らのお祈りを聞いたのでしょうか。 Eles nem sabiam o que significa essa expressão missional, mas porque tem a ver com o que João fala na primeira carta. それは第一ヨハネの5章の14節に書いていることとつながっているのです。 Estamos certos de que Ele nos ouve. Vamos ler juntos isso aqui. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme Sua vontade. ヨハネの手紙第1の5章の14節にこう書いてあります。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。 Essa igreja orou この教会はお祈りしました。 e Deus respondeu, 神様は答えました。 porque ele estava orando segundo a vontade de Deus. 神様の御心通りに祈っていたから。 Não era a vontade de Deus para eles naquele momento livrá-los dos inimigos, 神様の御心は彼らを敵から逃れるということではありませんでし mas た。 era passar por aquele vale, でもその谷を通ることでした。 para que ficasse notório, muito claro, inquestionável, de que era Deus agindo naquelas pessoas e por meio delas. それはその人たちの間で神様が技を行っているということがはっきりとされるためでした。 Deus não tem que fazer um show pirotécnico para mostrar que é Ele. 神様はそういうね、なんていう派手なことをしないでもいいのです。 Mas quando Deus age por meio de milagres e da pregação da palavra, Ele quer deixar bem claro, sou eu. でも神様がこの御言葉が語られているときに、この奇跡が起こるときにはっきりとさせたいのは神様の技であるということ。 E só por isso as lutas pararam? O inimigo se calou, saiu com o rabo entre as pernas? だからといって、その神様が答えたからといって、その戦いが終わったのでしょうか。 De modo algum. そうではありません。 A coisa ficou mais intensa, もっとひどくなりました。 porque a perseguição já passou não apenas dos judeus contra os cristãos, mas começou a envolver o Império Romano também. その迫害はユダヤ人たちがクリスチャンを迫害するだけではなく、そのローマ帝国もクリスチャンたちを迫害し始めた。 Mas nem por isso eles deixaram de falar de Jesus. でも彼らはそのイエス様について語ることはやめませんでし Nem た。 por isso eles deixaram de se reunir como igreja. そしてまた集まることもやめませんでし Eles た。 não deixaram de servir uns aos outros. お互い同士に使い合うこともやめませんでし A た。 igreja na China, 中国の教 a 会 igreja は、 oficial na China,
中国の正式な教会は、ela não chega nem perto これには全然近づきません。 da igreja que se esconde nas vielas, nos becos, そういう、小さな町で、そういう暗いところに集まる教会には全然近づきません。 porque em toda a história, reinos, ditaduras, impérios tentaram destruir o cristianismo e não puderam. 歴史の中で多くの、王様たち、はこのキリスト教を止めようとしましたが、それはできませ E んでし nunca た。 poderá, そしてそれを止めることは一切できま porque せ não é ん。 criação humana, それは人間が作られたものではありません é から、 de Deus, 神様が作られた é か por ら、 Deus, 神様のためで é no す。 poder dele. 神様の力によるのです。 Como você tem orado? 皆様はどういうふうにお祈りしているのでしょうか。 Como tem sido a sua oração? 皆様 Quando の o お祈 momento りは dificulta. 大変な時にどういうお祈りをしているのでしょうか。 Diante das aflições, ore confiando na soberania de Deus. 大変な時に本当に神様の偉大さを信じてお祈りしましょう。 Não duvide que Deus está acima também da questão que você coloca diante dele. 神様は皆様が語っている問題よりも偉大なる方であることを信じましょう。 Nem a morte pôde prender Cristo no túmulo. 死でさえもイエス・キリストを捉えることができませんでした。 Nem o pecado de Adão e de toda a humanidade, do início até agora, diminuiu a glória de Deus. アダムの罪、また人類の罪は神様の栄光を消すことはできませんでした。 Confie na soberania de で Deus. すから神の偉大さを信じてください。 Ore com essa convicção. Em segundo lugar, plane por coragem. そして2番目には大胆さがあるようにと祈りましょ Para permanecer fazendo o certo. う。正しいことをし続けるために、 Com sabedoria, mas permanecendo no certo. 知恵を持って神様の御心、正しいことにとどまりましょう。 E creia que Deus age. そして神様の技を信じましょう。 No tempo dele, 神様の時、 no modo dele, 神様のやり方で、 mas ele age. でも神様は必ず成し遂げてくれます。 Creia. 信じてください。 Não desfaleça na oração. ですから、元気をなくさないでください。 Não pense que é perda de tempo. またそのお祈りするのは時間の無駄だというふうに考えないでください。 Se você ora crendo que Deus está te ouvindo 神様が聞いていることを信じてお e 祈り de す que る a のなら vontade dele é infinitamente melhor do que qualquer planejamento seu, 神様の御心は私たちの計画よりもはるかに良いことを知っていたら ele vai agir. 神様は必ず成し遂げてくれます。神様の栄光のために。 Porque o interesse de Deus não é te dar o que você anseia. 神様の、願いというの Não é essa は a prioridade de Deus. 神様の最も大切なのは皆様に願っているものを与えるだけではありま Mas せ aqui na ん。 busca dele, você se torne íntimo dele. それは神様を求めるときに神様ともっと身近な交わりを持つことを神様は願っているので É す。 que ele seja suficiente para você. そして神様だけで十分であるということを私たちが確信を持つために Vamos orar. お祈りしましょ Pai, eu quero te agradecer, う。主よ、本当に感謝します。 porque o Senhor de fato está acima de toda e qualquer autoridade, toda instituição. 神様はすべての権力よりもはるかに上にいますから。 Nós clamamos, ó Deus, por coragem, でも主よ、私たちが本当に勇気を持つことができますように。 uma coragem vestida de sabedoria, 知恵のある勇気、大胆さ。 para que a gente possa agir, ó Deus, dar um passo para trás. Não por medo, mas, ó Deus, pela convicção de que precisamos permanecer no caminho do Senhor. 私たちが本当に神様の道の中に歩み行動を取ることができるように、そういう大胆さをください。 E nós queremos orar, ó Deus, confiando que o Senhor age, que o Senhor agirá na nossa vida, através da nossa vida, Senhor Deus, nas situações, nos corações das pessoas, ó Deus, e mesmo nesse mundo caótico que a gente vive. そして神様が必ず、してくださることを、信じて、私たちが本当に祈ることができますように、私たちの人生で、また私たちの問題の上に、また今の状況の中で、 Oramos em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。
お祈りしましょう。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがなかなかすべてと共にありますように。Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, a comer a consolação do Santo Espírito, ó Deus, nos ensine a orar, não por livramento, mas por coragem, para permanecermos firmes na caminhada com o Senhor, crendo que o Senhor é sobre todas as coisas, ó Deus, e que nos sustentará até o dia que estivermos na tua presença, desde hoje e para todo sempre. Amém.